Ako si Brother Christian, Restoration Movement mo siya akong page. So mao ako ang moderator ron unya naay dakong debate mahitabo karon ang mga orasa alas 16 sa gabi. Ang tema mga higala mga kaigsunan, ah ang tema pamatud-an sa SDA nga si Brother Kadasig mao ang magpabarog. Ang tema mao ang ginatawag nga ang napulo kasugo supako gibag-o o giusab sa Roman Catholic Church mabasa pinaang gamiton Biblia o ginatawag nga referensya. So naay 5 ka minuto ang affirmative sa pagpabarog og ang si Brother Ariel siya maoy mag negative o magsupak sa ginatawag nga tema ni Brother Jerwin Kadasig. So sa walay paglangay, taas na magyud ang oras. Brother Kadasig, na kay 5 ka minuto sa dihang mutingog ka magsugod ang imong oras. Okay, salamat. No? So, unas tanan, daghang salamat no sa ato amigo karon no si Brother Milchor nga nag-live siya para nini nga debate. So, kini siya nga debate so friendly debate lang kini siya no. So, akong ikaduha, salamat ako sa moderator, ikatulo, ang negatibo. No, salamat ko tungod kay hatag sig panahon nining topic karon. Akong pamatud-an mga igsoon nga din kining gitawag og Roman Catholic Church. Giusab gyud nila ang gitawag og napulo kasugo. Manong kaingon ko giusab. Tungod kay kung atong tanawon igsoon diha sa Deuteronomio 4:13 no. Atong basahon igsoon para may buan, no, Deuteronomio 4:13 gingon diri og siya mihatag kaninyo og tugon nga iyahang gisubo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo ug iyahang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. Kini siya igsoon dili gini basta-basta kay ngano ang Ginoo gyud nagsulat niini no. Kini gitawag og napulo kasugo. Unya kung atong tanaw lison kung ato isisahon makita gyud sa Exodo 20 chapter 20 verse 3 paingon sa 17 gisgutan dia ang napulo kasugo. Ang upat dira mo na siya ang gitawag og love of God, pagigugma ngadto sa Dios. Unsa man na siya? Dili ka magbaton og laing Dios. Mo na siya. Dili ka magbuhat og lalawan. Dili ka magpasipala sa ngalan ng iba. Ikaupat. Hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. So kana siyang upat, mo na siya ang love of God. Mo na siya ang upat sa pulo kasugo. Ang daris ana, ang unom ana, mo na siyang gitawag og gugma sa neighbor or gugma sa imong katao. Karon ang ginikanan, di magpatay, di mangawat, di manapaw, o dili mamakak. Kaya atong mga higala kasagaran karon mga bakakon, no? So, ang last, dili ka ngay masina, no? Kini siya nga mga kining gitawag na pulo kasugo, mao gining gihatag sa Ginoo dito gikan sa Sinai. Karon, okay na ta na to. Kini mo gud nga to ang amigo na to. Libo ko unsa gini yang tinuod niya, Roman Catholic ba ni dili? Ipanagsa pati Romano Catholic iyang birahan no. Although di ko masukulan isa pa di ko gusto masakitan niya kay murag ingon nila ba nga close friend no, close friend ba. Pero gibuhat na ko nigsoon nga ako sige patulan para akong ipahayag sumala sa akong na-discoveryhan diri sa ilang CCC 2066 no. CCC 2066 gingon diri kung atong basahon diri gingon dia adunay pagkabahin-bahin. Tungod sa ilang pagkahitik, ilang giusap ang napulo kasugo. Kay gingon pa gyud diri ang si San Agustin ang nagtukod niini ang pag-usab. Gingon sab diri nga kauban sa adunay pa kitang tawag kumpisal. Apil na siya kumpisal sa Lutheran, no? Gingon pa gyud diri adunay gihimo nga gihimo nga lahi sa Last 1 minute. o pagbuhat no. Nya gingon pa gyud diri nga ang pulo kasugo daw gihimo diri tulo sa Dios o pito sa Ginoo. Klaro kay ni kung yung basahon diha sa CC 26 giusab nila. Oh,
muna gid dia nga makaingon kog usab gyud kay ngano lisupod yan supakon ilaham gini CC 26 no lisod kay yang supakon pero ato tanawon niya kung yabang supakon ug yunan ba niya tungod kay mo may nasulat diri yan ako pasamtan kay mataas naman so yan na okay na as long as akong napamatud-an nga nagyi kausaban. So, Bro Ariel, ang imong oras magsugod sa dihang magsugod na ka pagpangutana. Bro Ariel, andam na ka ba? Andam na bro. Sige bro. Imuha ng panahon. The floor is yours. Okay. May gabi sa tanan no. Salamat dito sa moderator ug sa akong amigo nga SDA nga akong atbang karon ug nag-live karon sa Facebook nga si Bro Melchor. So mo ni akong una pangutana sa akong katbang asa mabasa nga ang Katolik o ang Romano Katoliko giusab ang kasuguan. Kaya naamag Okay, na sa tema, bro. Okay, tubag ko. Sumala sa akong tubag, sa akong saysay kay na sa ilang CCC number 266, giusab nila ang gitawag na pulo kasugo. O giusab nila na pulo kasugo tungod kay ang gingon diri at tulo na lang sa love of God nya pito Next question. Okay. Okay. Next question. Asa mabasa sa Biblia nga bawal i-summarize o i-summary ang napulo kasugo. Palihog ko patubag Mr. Moderator. Affirmative, napakadiha. Palihog kong tubag sa pangutana. Ako ay klaro, objection. Sige, yung sa'yo objection. Naglibog ko siyang pauta na asa sa nagkuha sa ingon gisamari. Okay. Asa man nagkuha na, i-repair niya yung pangutana. Okay. Bro Ariel, palihog kog reconstruct. Palihog kog reconstruct sa imong pangutana sa ginatawag nga affirmative. Ako na lang ning utrohon moderator no. Okay. Ako na lang ning utrohon moderator kay basin wala to niya masabtan. Akong utron asa mabasa sa Biblia nga ibawal isamari ang napulo kasugo. Okay, Affirmative, nadungog nimo ang pangutana. Palihog kog tubag. Asa daw mabasa sa Biblia nga gisamari ang napulo kasugo. Summarize. Okay, wala po nagamit. Okay, tubag, mo na yung tubag. Wala po naghatag og nay gisamari. Wala ko gihatag kana. Ang gisulti may tungod sa among topic na pulo kasugo. Wala ko nagisgot og samari. Kay amot asa na ikuha na mo na akong tubag. Okay, next question. Okay, next question. Sa imong gihatag nga CCC 2066 tama ba? Sa imong gihatag nga CCC 2066? Tama. Sa imong gihatag nga CCC 26 asa man dinhi masabot nga ang Katoliko giusab gyud ang kasuguan. Sumala sa imong referensya karon. Okay, tubag. Ang topic may tungod pamatud-an dili litra po litra. Kung mangita kag Roman Catholic, wala na gawas sa topic. Kaya ako ang topic nako pamatud-an man. Dili man ingon nga Roman Catholic Church litra po litra. So, muna akong tubag. Okay, next question. Pila time nako Mr. Moderator? Napagay 3 minutos, Bro Ariel. 2 minutos rather. 2 minutos. Napa ko 2 minutes? Oh. Ako na lang ning ikon bro. Ako na lang siguro ning last question bro. Sige bro, ikaw bahala. Once and for all. Kung saan mo na, challenge? Dili ni challenge bro. Pangutana lang ni bro. Pangutana. Sige bro. Okay. Asa sa New Testament nga giingon nga asa sa New Testament nga giusab ang kasuguan sa Romano Katoliko.
Okay. So, usbo na po na ko ang tubag. Usbo na ko ang tubag. Sumala sa akong gisaysay, dili lagi ang akong pagpabarog, dili lagi litra po litra. Oh, dili litra po litra. Kaya ang akong pagdepensa ni ining topic pinaagi sa pagpamatuod. Oh, dili litra po litra ang akong pagpamatuod dinhi. So mo tong tubag. Balik ra gyapon. Okay. Bro Ariel, mo tong last question nimo. Mo na to Mr. Moderator kay nag-ingon naman ko nga kuan last question na to. Sige. Og diri na human ang primerong kumbate sa ginatawag nga pag cross examine sa ginatawag nga negative ngadto sa gipabarog sa affirmative. So ang mosunod ani nga hugna. Uy, asam. Ang mosunod ani nga hugna. So Bro Ariel, ikaw mao mo counter na pod og 5 ka minuto ngadto sa ginatawag nga affirmative. Og ang sunod ani Bro Kadasig, ikaw na pod ang mo cross examine kang Bro Ariel. So Bro Ariel, sa dihang mutingog ka magsugod ang imong oras. Bro Ariel, napaka diha. Saan ang cellphone ni Tiyo, be? Bro Ariel, Kaya na lang. Hello bro. Yes bro, naro ko bro. Sige bro. Bro, imuha na panahon. Okay. Sige. Una sa tanan no, may gabi sa tanan sa kong kaatbang diya. Karon matod sa akong kaatbang, gigamit siya sa Deuteronomy 4 verse 13. Tama ba akong pagdungog ato? Deuteronomy 4:13. Nga nag-ingon nga ang kasuguan gisulat mismo sa bato o kasabutan kini sa Dios, dili ni pwede ilisan og kini nagihapon sa Mano to dili pwede ilisan. So klaro kayo no nga kani nga verse no iyang gigamit, iyang pagsabot sayop din siya mga igsoon kay ngano wala man ni siya nagpasabot nga kani nga bersikulo giusab sa Katoliko sa kasuguan. Kay sa kini nga bersikulo kini gyapon sa Catholic Bible wala gyud ni siya giusab sa simbahang Katoliko nga igsoon bisag ansa nga translation or mga verse o translation sa mga Biblia wala gyud ni nagpasabot nga kini giusab na sa Katoliko. Dayon dinhi sa Exodus verse 3 igsoon nga iya pong gigamit sa pagsimba sa Dios nagsugo siya ra ang angayan sa simbahon walay lain Ginoo dapat hatagan og dungog sa pasidungog ug pagsalig. Kaysa pagsalikway sa adultery bisan pa og tinuod nga Ginoo usa ka Dios kung dili siya ang Dios ni Abraham, isa kung Jacob nga bawal sa alagaan. Ako lang ni gi sa isa kay sunan nga iyang gipanggamit nga verse no kung kay mo man ni iyang gihatag ganiya so ako ra po ning isisumbalik sa iyahang mga verse nga wala pod niya ni masabti kay para sa Katoliko wala gyud namo ni giusab ang gitawag nga napulo kasugo. Ang no other gods dili nagpasabot nga tinuod ang uban nga Dios kundi nga sinultian nga gisimba sa mga katawhan nga wala kaila sa tinuod nga Dios. Sa Exodus 20 verse Exodus 20 verse 3 nga iyang gigamit mao na ang unang nga giingon sa Ginoo, walay laing Dios gawas kanako og kini klaro nga naa gihapon sa Catholic Bible. Kung giusab pa sa Katoliko ang pulo kasugo, ngano man nga nagsugod gihapon kini sa pagsimba sa usa lang ka Dios. Sa dinhi na pod no, sa iyang gikutlo na pod sa
CCC 266 no. Yan na pong linggi gi kutlo. Ang katikisim na nagsunod sa format ni St. Augustine nga maoy traditional na gid ni sa simbahan nga Katoliko. Mo ni ang atong pamilyar nga version sa pulo nga kasugo sa catechism. Kaya wala man gyud ni di man gyud niya ni masabtan kay maigsuon. Ang numero o division sa sugo nagkalain-lain na siya sa kasaysayan, pero wala giusab ang content mismo. Ang uban nga simbahan lahi pagka-divide pero pare-pareho ra ang sulod. Kay ang pulo ka sugo gibahin sa duha ka bahin. Tungod sa gugma sa Dios ug tungod sa gugma sa isig ka tao. So klaro ko ang pagtuon, ang ako lang idipinsa ani ang CC 266 klaro nga nag-ingon nga ang pulo sugo wala gyud giusab. Pero gihulma lang sa tradisyonal nga paagi ni St. Augustine. Last Aron- 1 minute. Aron masabtan og matudlo pero pareho ra ang content nga nagbase gyapon sa Exodus 20 o sa iyang gigamit nga Deuteronomy. So karon maigso no sa iyang gipang kutlo nga og gipang atake sa tuang nga verse ato ra pong isumbalik kung atong ipasabot sa atong amigo na si Jerwin Kadasig no. So mora to bro, mora to pod akong ipasabot sa iya kay mora man pud to yang gi-atake sa ko. So salamat. Okay. Og dinhi nahuman ang ginatawag nga pag sumbalik dito sa ginatawag nga counter niya dito sa ginatawag nga gipabarog sa affirmative. So, brother Kadasig, ready na ba ka sa ginatawag nga cross examination? Ready kayo. Okay, sa dihang mo andar ang imuhang mikropono diha, magsugod ang imong oras. Okay, salamat no. So, salamat sa iyang pag-uba nga taon lang. Okay. Salamat sa pag-uba. So, ako yung mangutana. So, ako pangutana karon sa imo. Ingon ko sa imo sa tulo ka pangutana. Diri may bawaan. Una na ako pangutana, sumala sa akong gibasa diya sa Deuteronomy 4:13. Muuyon ba ka ni anang nasulat dira? Oh. Palihog ko tubag, Mr. Negative. Ha? Uyon ko. Usbo na pa. Sige, Ha? sige. Sumala sa akong nabasa sa Biblia sa Exodo 20 chapter 20 verse 3 paingon 17 og sa Deuteronomy 4:13. Uyon ba ka nang mabasa diya? Uyon dili. Magklaro lang utro sa Mr. Moderator. Okay. Magklaro lang ko Palihog sa ko kung may objection kuha lang rin sa kuha address. Oo. Adili ni objection ako Mr. Moderator, ako ipaklaro ganiya moderator sa akong pagdungog nga nangutanan siya sa Deuteronomy karon nangutanan na pud siya didto sa Exodus. So akong iklaro Mr. Moderator or nasayop lang ko pagdungog. Okay. Usbo na ko ha. Uyon ba- Palihog ko construct sa imong pangutana bro Kadasig. Okay. Sumala sa akong gibasa sa Biblia. Sa mabasa sa Biblia ha. Diha sa Deuteronomy 4:13 og sa Exodo 20 trace paingon sa DCP. Mao man ang gigamit yun. Mauyon ba ka sa nasulat dira? Oyon ko Kadasig pero dili ko moyon sa imong pagsabot. Next question. Oo. Next question. Wala ko. Oo. Ako lay klaro ha nga di wala ko nang ingon sa ko ang pagsabot. Sa nasulat sa nabasa lang. Oh, ay lang subrahi. Sunod na ko ay pangutana. Isa to ka pangutana, ikaduha nga pangutana. Sumala sa mabasa diri sa gitawag og CCC 20:66. Nabasa na ba nimo ni wala pa? Clarification na nako ni. Nabasa nimo ni wala pa? Nabasa na nako. Okay, kay nabasa naman nimo di ay sumala sa nabasa diri muuyon ba ka sa nakasulat diri o dili? Specific imong pangutana Mr. Moderator, specific ang pangutana Mr. Moderator kung unsa uyonan nako Okay. gibasa kay daghan man kay Sige, gibasa sige. Mr. Moderator. Okay, nasabtanan ako no.
Okay, sumala. Brother Kadasig, palihog ko reconstruct sa imong pangutana. Sumala sa kuang saysay, dili pinagi sa kong una-una, kundi pinagi sa akong nabasa diri CCC 266. Sumala basa diri ako ha. Muuyon baka sa nasulat diri Okay. So mo ipauyon ko nimo sa nabasa o nasulat diya sa 2066. Pauyon ko nimo. Inyo man na. Oh, so yes. Muuyon ko sa ako ang sa 2066 sa akong nabasa pero dili ko muuyon sa imong pagsabot. Next question. So, moderator, klaro naman siguro ni Ah. Oyo naman siya. Okay. Klaro naman. Ako lang ipaklaro moderator nga ni Oyo na siya. Nga Okay. Nasabtanan ako, no. Okay. So, Ang ilang proceed ka. sinulat mo diri wala na, mana. Tanawa, ang gingon niya diri tulo ra daw kasugo sa Ginoo. Kung atong basahon diri sa SCC nila, gingon diri ang una nga tulo nagpakabana sa gugma sa Dios tulo ra. Samantala sa Biblia upat. Nya gingon diri og ang laing pito sa gugma silingan isig katao. Pito ang sa isig katao. So karon klaro man nga giusab giyuyunan niya. Wala na. Sa Objection to moderator. Objection to Mr. Moderator no, dili siya Okay. Unsay objection? Dili panahon niya no magpasabot no kun dili nang mangutana siya sa pangutana Okay. Sige. Nasabtan ako. Nasabtan ako to, bro Kadasig, nga dili to siya challenge kundi pag-uyon lamang sa ginatawag nga gisulat o gi-state diha sa ginatawag nga CCC. So, Brother Kadasig, clarification lang kung ginatawag nga ang pag-uyon mo ay paghuman ani nga ginatawag nga dala nga. Ang pag-uyon ni Bro Ariel mo ay paghuman sa ginatawag nga cross-examination. So, dili ko ana magdesisyon kay ang imuhang ginatawag nga pangutana pag-uyon raman, dili man ni siya challenge. Tama. Unsa man stop time ni siya? Stop time ni siya? Okay, stop time na ako diri. Napay Okay, ginatawag nga 56 segundos. Uy, di ara ba? Oh, sige. dali ra kay pila ra may Sige. 5 minutos. Pause mo na ako Stop time man gani. Ako na iklaro ha. Kay sumala sa Biblia, Nawala. ulo ka Nawala si sugo. Ariel. Ang upat Nila. ni Excuse me, nawala si Ariel. Murag duha naman lang mo. Sa invite ako balik. naman siya. Nawala ba? Ako na. Na. Balik. Na. Sige. Ana. Wait. So, unsa man na bro Kadasig? Question na siya o challenge? Wala na, klaro na kayo. Ako lang ipasabot pa. Ako ipasabot. Yan niya. Kay although naka-pause man ang time. Kay ngano, murag giklaro man niya. Pause mo na ko sa pangutana kay na ako lang iklaro ba. Ang Exodo manggod og ang Deuteronomio 4 manggod og ang Exodo nagisgot sa Napolo kasugo. Unyang upat na sa Ginoo og ang unom ana sa tao. Karon diri man ko silang sisisinaw nangutana ko siya kini sa sisi nila kung moyon ba siya nani. Yoyon mapod siya niyang giingon man diri tulo na lang ang sa Ginoo. Klaro kayo. Okay. Moto pa imo. Bro Kadasig, nasabtan ako no. Palihog ko bro Ariel unsa may counter nimo ani? Nga ginatawag nga kang bro Kadasig kay panahon maguni sa ginatawag nga pagpangutana. So dili man to siya challenge. So walay taas ni nga explanation. Wala. Bro Ariel. Mr. Moderator, dili ni task ng explanation, dili time sa pagpangutana Mr. Moderator. Dili to. Unsa may imong kuanan counter ani nga iyang ginatawag nga sumala sa imong pag-uyon daw kaning diri na daw nahuman ang ginatawag nga question and answer niya o murag na satisfy na siya sa imong pag-uyon.
ah ah sa tinuod lang Mr. Moderator no kanang ang time man gud niya is pangutana ang iyang gibuhat karon is time sa iyang explanation ug iyang nasabtan. So dili time maghulat sa iyang time nga iya na pong time nga maka-explain siya sa iyang nasabtan. Sakto ba ko Mr. Moderator? Okay, okay. Base sa ako ang ginatawag nga diri sa ato ang ginatawag nga debate kaning ginatawag nga sa larangan sa debate, mahulog lang nga ginatawag nga human ang ginatawag nga debate sa dihang ang challenge na i-challenge nga ginatawag. Pero kung question na nan sir, ato ang i-proceed siguro bro Kadasig kay nalangay na ang oras. Sige Kung sa man mangutana pa ka o okay na? Ato na lang ato na lang sumpayan na nato para mas guwapo pag ilang kanang questionan sila. Pa man kay minuto diha. Basta ni uyon siya atong imuhang ginatawag nga katong sa CCC nga 2066 man siguro to. So lagi, okay na to. Sige. So sunod na Sige. pangutanan nako. Ang napulo ka sugo nga gisulat sa Exodo 23 paingon sa DCP. Obligado pa ba ang mga Kristohanon sa pagtuman niini? Yes or no? Paki-outro ko Mr. Moderator. Yung sa iyang pangutana Okay. pag-clarify lang ko Mr. Moderator. Brother Kadasig kaning hinay-hinay lang sa ginatawag nga pag-question kay para masundan sa to ang ginatawag nga negative kay basig na ay problema sa mga signal. Bro, Okay, go. I-post na lang bro, palihog bro kay kuan man iya mo guning clarification. Sige, I-post sige. lang time kay. Okay. Okay, ang akong pangutana man god, ako ikiklaro man ako ni. Ang napulo ka sugo nga gisulat sa Exodo 20, kapitulo 20, bersikulo 3 paingon sa DCP. Naman di ang pulo ka sugo. Obligado ba? Obligado pa ba sa Kristohanon? Yes or no? Okay, nasabtan ako no. Brother Ariel, sumala sa ginatawag nga napulo kasugo nga mabasa diha sa ginatawag nga Exodo. Obligado pa ba daw ang ginatawag nga Kristiyano sa ginatawag nga panahon sa Kristiyanong panahon ang pagsunod sa ginatawag nga napulo kasugo? Yes or no? Categorical. No ko Mr. Moderator. No kay ang kana diya sa iyang gipangkutlo which is Old Testament ang pulo ka sugo para gyud na sa mga Hudyo. Naay gisunod karon sa mga Kristiyano nga karon nga Okay, next question. Okay, challenge. Okay, no. No ang tubag ha. Challenge, okay. Sige, Challenge. sige. Ningon siya Natay 31 segundos. Okay, challenge. Ningon siya nga dili daw obligado sa mga Kristohanon, no? Sa mga Kristohanon ang napulo kasugo. Challenge, pag naa ako'y mabasa, okay. Dito sa original nila nga pagkasulat. Kung natay mabasa sa Bisayan lang ta, ako i-translate kay referensya man siya, translation man. Kung natay mabasa nga giingon diri ang napulo kasugo obligado alang sa mga Kristohanon. Kung natay mabasa na, pildi na ka. Challenge Okay. na accepted bro. Okay. Kay gidawat mo ang challenge Brother Ariel. Brother Kadasig. Brother Kadasig. Akwan bro kanang challenge na accepted bro kay sa iyang pagsabot bro sayop gyud na iyang pagsabot ya bro sa sumala. Okay, sa sige. So challenge Okay. na accepted bro. Brother Kadasig, ang ginatawag nga imong challenge wala di ay gidawat ni Brother Ariel. So, ang atong buhaton ani mo proceed ta sa ginatawag nga sunod nga pangutana kay nagno o ginatawag nga na-decline man na imong challenge. Okay, sunod nga pangutana. Ang mga obispo nakadawat ba sa sugo? Yes or no? Okay, palihog kog tubag bro Ariel. Ipa-specific lang Mr. Moderator sa iyang pangutana. Mga obispo, klaro kayo na, ang mga obispo nakadawat ba sa sugo? Objection po Moderator no kay nagsaposa pa mga kung katbang no. Okay. Objection. Base sa to ang nasabutan no nga wala tay sa kaway kay usa man ni siya ka debate. So nakabalo na mong duha nga
pag naamoy ginatawag nga objection, address lang diri sa ginatawag nga moderator. So brother Kadasig, palihog kung construct sa imong pangutana, unya kung human kag pangutana ayaw lang sapaw kay motubag man ang ato ang negative. Bro, nakadungog naman siguro. Ikaw na isulti na bro, kay nakadungog naman siguro ka to. Ay construct lang balik bro, i-construct balik. Pawas mo na ko, ang mga obispo nakadawat ba sa sugo? Mr. Moderator, di ko motubag sa iyang pangutana kay wala siya nag-specific unsa nga sugo, Mr. Moderator. Napulo ka sugo. Mo naman na. Saan nila yung sugo ni mo? Brother Ariel na atoy ginatawag nga specific sa napulo ka sugo. Napulo, sige, okay. So, ang iyang pangutana, Mr. Moderator, gidawat ba sa among obispo ang napulo ka sugo? Oh, mao na siya bro Ariel, nga gidawat ba sa mga obispo ang napulo kasugo nga sumala sa Biblia nga gipahayag ganina ni Brother Kadasig. Okay. So, akong tubag ana, Mr. Moderator, yung pangutana nga gidawat ba sa obispo ang napulo ka sugo, which is tama gidawat sa obispo ang napulo ka sugo, pero dili nagpasabot nga kanang sugo nga gidawat sa obispo mo na among gisunod kay mo Okay. lagi Last question. naay mga sugo nga naay bagong sugo na among gisunod sa mga Last question. sa Katoliko. Okay, salamat. Brother Kadasig, last na siya nga pangutana Sige. kay ang ato ang oras di na jud itugot. Okay, salamat kayo no sa last question no. Kay gidawat man sa mga obispo, how come giusab nila ang gitawag og napulo ka sugo? Sumala sa inyong CCC. Nganong giusab man, gidawat man ka, nganong giusab man? Okay, palihog og tubag Brother Ariel. Mr. Moderator, pasensya na Mr. Moderator no, di ko mutubag sa iyang pangutana kay apan ang iyang stand man god is giusab sa Katoliko ang kasuguan, which is wala tay mabasa nga litra sa litra nga ang iyang tema wala gyud naka pamatuod. So dili ko mutubag na Mr. Moderator. Next question. Wala na, last na to nga question Brother Ariel. Okay. Kay ang ato ang oras. So, mga kaigsunan, mga kahigalaan, di naman jud itugot kay taglima ra man ni ka minuto. Kay nagkasinabot man ning duha ato ang ginatawag nga gitagaan og red carpet. So, nining tagna dinhi na human ang ginatawag nga debate between Brother Ariel and ginatawag nga Jerwin Kadasig. So, unsa man kaning Bro, kanang for your information, bro, kanang pwede na madali bro kay gibadlong naman ko sa silingan bro, saba na magikoy good. Conclusion sige, na lang sige. dito, bro. So, i-conclusion na lang ni. Dali lang. 你是宝贝都不会讲，那你会讲什么？